Two seconds later. Bimol? Bimol Bahada? Dua. Duang kanto. Dua ka kanto. Diyan namang kanto kani. Hello. Thank you. Yo, what's up mga bro? By the way, my name is Edwin Chavez, aka TV Diary. So for today's video, we will be making a prank in public. So we are here at San Pedro Street. Maghanap kami ngayon ng biktima. So ngayon mga bro, bago po natin simulan, yung bago pa po, subscribe po ninyo. Hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa pranks ko. So mga bro, thank you. Simul Bahada. Ito takay sa Roten. Ay, Roten. Buhangin, pwede po buhangin. Buhangin na lang. Buhangin. Thank you. Trying to it, yeah. Church. Bahada. Bahada. Thank you. Bahada. Thank you. Trying to it, yeah. Jimul Bahada daw. Ito daw. Jimul Bahada. What? Kabila. Sa pikas. Ito yun, ikot. Ito yun, ikot. Buhangin para Kaya, kaya po. buhagin dito. Kaya po, yun. Okay. Thank you. Well, Terminal? Terminal. Okay. 3,5. kamay pa diretso biyahe dire gikan no bangke. Pwede ka magsakay. Nanay.
Terminal. Ha? Road to. Teka. Good. Without you, my friend, I'll tell you all about it when I see you again. Bimol Bahada. Bimol? Bimol Bahada? Doang to. Dua. Doang kanto. Dua ka kanto. Ano na mga kanto kani? Ayaw. Thank you. Sana all may jewa, sana all mahal, sana all pinili ka ng tao mong mahal. Thank you. At ang hirap magpapanggap ka pa ako. Dito pa ka magsakay dun. Ay, jeep na mo. Agad pa dulong-dulong. Route. At sama. Ay, uba na lang. Taka. Check the mic and make sure it sound right, boys. Gonna do it. Yeah. Sige na siya di habi. Sige lang, thank you. Ay, ito, sakay dito. Dito. Kanang kanto. Okay. Thank you. Sagot ka? Jimol Bahada dito. Dito. Dira ka na may mga jeep mo pa. Yeah. Thank you. At
magpapanggap pa ba ako? Onto it. Yeah. Thank you, thank you. Dili call. Lend me your power. Ano ni San Pedro ni Dre ah? Oh. San Pedro. Oo. Yan. Padrong Bada. Ano nga na yata ko lo. Ayaw, kaninga na, kanang green. Nga na yata. Oo. Thank you. Oo, okay, call. Prank mo na mo. Ay. Magay. Ha? Pero magay. Ha? Magay, magay. Daw. Mana? Thank you. Ay. Prank lang ako. Ha? Prank lang ako. Klaro kayo. Hello. Dan sorry sir, prank lang ako dyan natin. Nakit so, nakit. Okay na, ano props? Muntibi na yan sir. Muntibi na yan eh. Okay. Thank you, thank you. Dek, vlog lang na mo. sorry. Pwede mo, guy? Nara. Hello? Thank you. Bayad. Nag-prank na. Kita mo ba sa kwarto? Masyara ka ni magdunya sa atong tao. Pero magaya. Magaya. Ketawa juga di naman pugan ba? Ganyan, gusto ko. Masyara magdunya sa atong tao. Ketawa ko yung tiya gitu. Thank you. Ini prank lang na mo. Pwede mo magay. Nara, muna yung channel lang. Yo, what's up mga bro? So, natapos din yung pranks natin. So mga bro, mag-shoutout tayo ngayon. So, shoutout to the pretty girl who's holding the camera, Doreen Marie Cabasag. Shoutout to Bartolome Embalsado. Shoutout to Joral Embalsado. Shoutout to Kenneth Embalsado. Shoutout to Danklin Never Nudalo. Maika Javier. Cyril Cabayao.
Christian Idkila, RJ Abo Alegria, Michael Villanueva, Jaco Espinosa, Pauljan Alcazar, Clark Bugsad, Junril Baring, Yanil Trinidad, Jiwerly Katubog. So shout out sa inyong lahat. Continue supporting me by watching my YouTube videos mga bro. So sa mga nanonood po ngayon, maraming pong salamat sa panonood. So yun, kung ikaw ay bago pa po, so subscribe mo na. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell kasi whenever we will upload a new video, you will get notified. So mga bro, thank you. Sana all may jewa, sana all mahal, sana all pinili ka ng tao mong mahal. Pero ba't ganon?